Penda kukualika ndugu, jamaa na rafiki kwa furaha kubwa sana tuweze kusikia somo makini sana ambalo litakutoa kutoka hatua moja ya maisha, hatua moja ya kiroho na kukupeleka katika ngazi na hatua nyingine ya maisha yako ya kimwili na ya kiroho. Ninayezungumza kwenu ni Pastor Matola. Katika siku hii tutakuwa tunakwenda kupata somo zuri sana kutoka katika maandiko matakatifu ambalo Mungu kaliandaa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili liweze kukusogeza, liweze kunisogeza na kunisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Na kabla sijaanza somo la siku ya leo, basi ninakualika popote ulipo uweze kufumba macho, tuweze kuomba na kumwalika Mungu awe nasi katika ibada na somo la siku ya leo. Baba yetu mwema, tunakuita katika masaa haya tulivu sana, masaa ambayo tunahitaji kusikia sauti yako. Bariki msikilizaji, bariki mtazamaji, nibariki ninayewasilisha mada ya somo hili katika siku ya leo. Lainisha mioyo yetu kupokea neno lako. Sikia maombi yetu, wagonjwa wakapone na watu wakafunguliwe na kuupata ukweli wa neno lako. Ndilo ombi letu katika masaa haya. Tunaomba yote kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Basi wapendwa, katika siku ya leo tutakwenda kuwa na somo zuri ambalo linasema linda sana moyo wako. Na fungu letu kuu ni kutoka katika kitabu cha Mithali sura ya 4 na ule mstari wa 23 ambalo linasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ndugu wapendwa katika Kristo, kila mtu hulinda kitu anachokiona kuwa cha thamani katika maisha yake. Watu hulinda nyumba zao kwa kufunga milango, kwa kuweka CCTV kamera, kwa kuweka ulinzi mkubwa sana. Wengi huweka fedha zao benki ili kulinda mali zao. Wengi hutumia nywila ama password ili kulinda simu na akaunti zao. Na wengine uajiri walinzi, maaskari, wanajeshi ili kulinda mali zao. Lakini katika vitu vyote tunavyolinda, Mungu anasema kuna kitu cha muhimu zaidi ya vyote ambacho ni moyo wako. Kwa nini Mungu hakusema linda nyumba yako, kazi yako au mali zako? Unapaswa kujiuliza, mwanadamu na mimi ninayeishi katika nyakati hizi, kwamba kwa nini Mungu hakutuambia tulinde nyumba zetu, tulinde mali zetu, tulinde kazi zetu, tulinde simu zetu? Kwa nini hakutuambia? Sababu kubwa inayokuja ni kwamba kwa sababu moyo ndio ambao unaamua mwelekeo wa maisha yako. Na hiyo ndiyo sababu kubwa ambayo Mungu anahitaji mimi na wewe tuweze kulinda mioyo na akili zetu katika nyakati hizi za mwisho, kwa sababu moyo ama akili ulio nayo ndiyo inayoamua hatima na mwelekeo wa maisha yako. Ukiharibika moyo, ikiharibika akili, ninamaanisha ukiharibika ubongo wako, hata ukiwa na mali nyingi, hata ukiwa na elimu kubwa, hata ukiwa na nafasi nzuri, hata ukiwa na kazi nzuri, maisha yako yataharibika. Kwa nini? Kwa sababu una akili ambayo imeharibiwa. Lakini moyo ukiwa safi mbele za Mungu, unapaswa kutambua ya kwamba maisha yatakuwa na mwelekeo sahihi, kwa sababu moyo ama akili yako ndio inayozungumziwa katika Biblia kwenye fungu hili la Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Moyo ama akili yako ndio ambayo inaamua mwelekeo na hatima ya maisha yako. Lakini leo tutakwenda kujifunza kwa nini Mungu anatupa amri hii na jinsi tunavyoweza kuutunza moyo wetu na jinsi unavyoweza kuutunza moyo wako katika zama hizi za mwisho. Kwanza kabisa, tunakwenda kujifunza Biblia inaposema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Inamaanisha nini? Moyo katika Biblia sio kiungo kinachosukuma damu pekee.
Yaani haimaanishi kitu kimoja, lakini mara nyingi unawakilisha utu wa ndani wa mwanadamu: mawazo, nia, hisia, dhamiri na maamuzi ama akili. Kiufupi naweza nikasema inamaanisha akili, kina maana nia ama akili ama mawazo yako, na kikubwa sana ni akili. Na ndio maana katika kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa 7 inasema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Hivyo kabla mtu hajafanya tendo tayari limeanza moyoni. Yesu alisema hata pia katika kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 19, anasema, maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wizi, ushuhuda wa uongo na matukano. Kwa hiyo dhambi inaanza ndani kabla haijaonekana nje. Kwa hiyo moyo unaozungumziwa katika Biblia, katika fungu hili hasa la Mithali sura ya 4:23 na katika mafungu mengine ambayo nimeyataja hapo kama Mithali 23 mstari wa 7 na hii Mathayo 15:19, ni akili ama mawazo yako. Kwa hiyo Mungu anatuhitaji mimi na wewe katika zama hizi za mwisho ambapo dunia imechanganywa na uovu. Anatuhitaji tulinde akili zetu, tulinde mawazo yetu na yaweze kumtafuta yeye katika dunia hii ambayo imechanganyikiwa. Sasa baada ya kutambua kwamba kwa nini moyo kibiblia ni nini, tumeona sio kiungo pekee tu, yani haimaanishi pekee kwamba kiungo kinachosukuma damu, lakini ina maana zaidi ya moja. Maana inayozungumziwa katika siku ya leo ni akili ama mawazo yetu. Sasa baada ya kugundua, ngoja tuone moyo, kwa nini moyo unapaswa kulinda. Cha kwanza, unapaswa kujua ya kwamba moyo ndio chanzo cha maisha. Moyo ndio chanzo cha maisha. Na unaposoma sasa hili fungu la Mithali sura ya 4 mstari wa 23 inasema, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Chemichemi ikichafuliwa, maji yote yatakayotoka yanakuwa machafu. Vivyo hivyo moyo ukichafuliwa, maneno, tabia na maamuzi yetu yote yanachafuliwa. Kwa hiyo moyo ndio chanzo cha kila kitu ambacho tunakifanya leo, kwa sababu kitu kabla hakijafanyika kinaanza katika mawazo na akili. Mtu kabla haja kutukana inaanzia katika akili kwanza, na ndipo analitoa nje. Mtu kabla haja kupiga, hayo mawazo yanaanzia akilini kwanza, hilo tendo linaanzia akilini kwanza. Kile kinachofanyika ni matokeo ya vile moyo ambavyo umekuwa ukifikiria na kulishwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo chemichemi ikichafuliwa ama moyo ukichafuliwa, yote yatakayokuwa yanatoka kwenye maisha yako ni mambo machafu. Nina maana ya kwamba ukichafua akili yako moyoni ama yani vitu ambavyo utakuwa unavifanya, utakuwa unafanya vitu viovu, utakuwa mzinzi, utakuwa muongo na vitu vingine vingi. Kwa hiyo ndio sababu kubwa pia mojawapo ambayo inatuhitaji na inanihitaji mimi na wewe kulinda moyo wangu kuliko chochote ninachokilinda, kwa sababu ndio chanzo cha kila kitu ambacho kinafanyika katika dunia ya leo. Lakini pia moyo huamua tabia ya mtu. Soma Luka, kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 6 mstari wa 45. Nasema, mtu mwema katika akiba njema na moyo wake hutoa yaliyo mema. Haleluya. Kwa hiyo mtu mwema katika akiba njema na moyo wake hutoa yaliyo mema. Maneno tunayosema ni matokeo ya kile kilichojaa moyoni. Matendo tunayoyatenda ni matokeo ya kile kilichojaa ndani ya moyo, kwa sababu kimtokacho mtu ndicho kinachomtia unajisi. Kwa hiyo kila tunachokiona chote kimeanzia moyoni, ni matokeo ya yale ambayo tumekuwa tukiyajaza sana katika akili zetu. Na jambo la tatu, Mungu hutazama moyo. Kwa nini tulinde moyo? Mungu hutazama moyo pia. Ndio sababu kubwa. Samueli, kitabu cha Samueli wa kwanza
Samueli wa kwanza, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 na ule mstari wa 7. Samueli wa kwanza ile sura ya 16 na ule mstari wa 7. Twende tuone hapo kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 na ule mstari wa 7. Tuone Biblia inahitaji kusema nini nasi katika siku ya leo. Samueli wa kwanza sura ya 16 na ule mstari wa 7. Tuone hapo 16 na ule mstari wa 7. Anasema hivi. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usihofu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana mwanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutizama moyo. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo Mungu anavitizama kwa ukaribu katika maisha yetu, kama kinavyosema kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7, ya kwamba Bwana anautizama moyo, hatizami nje tu, anatizama moyo. Watu wanaweza kuvutiwa na muonekano wetu, wanaweza wakavutiwa na namna ambavyo tunazungumza, lakini Mungu huona hali halisi ambayo ipo ndani ya mawazo na mioyo ya wanadamu. Yaani hicho unachokiwaza sasa hivi Mungu anakiona. Uchafu unaowaza sasa hivi Mungu anauona. Mambo mema unayoyawaza sasa hivi Mungu anayaona. Kwa hiyo kwa nini tulinde moyo? Ni kwa sababu Mungu pia hutizama moyo. Tofauti na binadamu ambao tumepewa mamlaka ya kuwaona wanadamu wenzetu kwa nje. Unaweza kumuona mtu kwa nje ya kwamba ni mwema, lakini ndani ya moyo wake kachafuka. Kwa hiyo ni vyema tujifunze ya kwamba Mungu pia hutizama moyo, na ndiyo maana anahitaji tuulinde moyo, tuepukane na maovu, tuepukane na kuchafua akili zetu, kwa sababu ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Lakini jambo lingine ambalo tutakwenda kujifunza katika siku ya leo, ni nini kinachoharibu moyo? Ama ni nini kinachoharibu akili? Ni nini kinachoharibu mawazo? Kumbuka somo letu linasema linda sana moyo wako. Jambo la kwanza ni dhambi. Dhambi ikiruhusiwa kukaa ndani hufanya moyo kuwa mgumu na usiojali sauti ya Mungu. Kwa hiyo dhambi na maovu ya dunia hii yanachafua moyo, yanachafua akili na mawazo. Lakini jambo la pili ni mawazo mabaya. Wafilipi 4 mstari wa 8 inatufundisha kuwaza na kutafakari yaliyo ya kweli, yaliyo safi na yenye sifa njema. Utasoma kwa muda wako kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na ule mstari wa 8. Lakini pia marafiki wabaya wanaweza wakawa ni chanzo kikubwa cha kuharibu mawazo yetu na akili zetu ama mioyo yetu, kwa sababu mazungumzo mabaya huharibu tabia njema, kama kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33 inavyotuambia. Marafiki wanaweza kujenga au kubomoa maisha ya kiroho. Yaani kampani ambayo inakuzunguka inaweza ikakusaidia kujenga maisha yako ya kiroho ama kukupoteza kabisa katika uso wa dunia hii, ukawa na tabia ambazo hazihitajiki katika maisha ya jamii ambazo zinatuzunguka. Kwa hiyo marafiki wanaweza wakajenga na kubomoa maisha ya kiroho na maisha yako kwa ujumla, hata ya kijamii, kama hautakuwa makini sana katika kuchagua marafiki. Nikipata muda wakati mwingine nitaeleza hasa swala hili ambavyo linawaharibu vijana wenzangu, watu wazima, watoto kwa wakubwa. Tunapaswa kuwa makini katika uchaguzi wa marafiki, kwa sababu wanaweza wakatujenga ama kutuharibu. Kampani ambayo inatuzunguka, mazingira ambayo yanatuzunguka yanaweza yakawa na mchango mkubwa wa kuharibu maisha yetu. Lakini vitu tunavyovitazama na kusikiliza ndivyo ambavyo pia vinaharibu mawazo, akili na mioyo yetu kwa upana zaidi. Macho na masikio ni milango ya moyo. Tunaporuhusu maudhui machafu kuingia kila siku, moyo huanza kuyazoea.
Kwa hiyo kama umezoea unaangalia picha chafu, watu wako nusu uchi, wako uchi, unasikiliza nyimbo chafu za dunia hii ambazo zinahamasisha uovu, zinahamasisha mapenzi yasiyofaa, zinaamsha hisia zisizofaa, moyo wako unachafuka. Natambua ya kwamba unavyoendelea kuyalisha mawazo yako vitu visivyofaa, ndivyo ambavyo unadhaa dhambi, kwa sababu na mawazo tunajifunza katika Biblia, mawazo yakishapata mimba yanazaa dhambi. Kwa hiyo mawazo, akili zetu zinalishwa kwa vile tunavyoviona na kuvisikia, Na hatimaye ndugu zangu, sasa ninapokaribia kumaliza somo letu la siku ya leo, nina mambo kadhaa ambayo ninahitaji kujifunza nawe. Kama unaweza ukakitafuta kitabu kimoja kinamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, kinaitwa Siri ya Ustawi wa Familia, ambapo sasa kuna sura ni ya 67, ukurasa ni wa 346, ambapo ina kichwa kidogo kinachosema panda uasi, vuna mavuno ya uhalifu. Sikiliza anachosema: machapisho mengi maarufu ya siku hizi yamejaa visa vya kusisimua ambavyo vinawaelimisha vijana katika uovu na kuwaongoza katika njia ya uharibifu. Watoto wadogo tu katika miaka ni wazee katika ujuzi wa uhalifu, wanachochewa katika uovu na visa wanavyovisoma. Katika fikra wanaigiza juu ya matendo yaliyoonyeshwa, hadi tamaa yao inapoamshwa, ili wapate kuona kile wanachoweza kufanya katika kutenda uhalifu na kuepuka adhabu. Kwa akili tendaji za watoto na vijana, matukio yanayoonyeshwa katika ufunuo wa kufikirika wa siku hizi zijazo ni hali halisi. Na anasema hivi, anasema hivi: ninahisi hofu ninaposhuhudia kila mahali upuuzi wa vijana wa kiume na wa kike wanaokiri kuamini ukweli. Mungu haonekani katika mawazo yao, akili zao zimejaa upuuzi, mazungumzo yao na maneno yao ni matupu ya bure. Wana masikio yenye kupenda kusikiliza muziki wa shetani, na shetani anajua viungo gani vya kusisimua ili apate kuchangamsha na kushughulisha na kufurahisha akili, kiasi kwamba Kristo asitamaniwe. Kwa hiyo katika kitabu hiki tunaona mwandishi huyu Ellen White anajaribu kugusia kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinatuharibu vijana wengi katika zama hizi za mwisho, watoto na familia, ni vile ambavyo tunavitizama na kuviangalia. Kwa hiyo ninapenda kuwasihi ndugu, jamaa na rafiki ambao mnanisikiliza katika siku ya leo, tuwe makini sana katika vile ambavyo tunavitizama na kuvisikiliza na kuvisoma pia, na vile ambavyo vinaingia katika akili zetu. Sasa mwishoni, sasa unapaswa kujiuliza, utawezaje kuulinda moyo wako? Sasa tumejifunza yote hayo, sasa utawezaje kuulinda moyo wako? Kwanza, jaza moyo wako na neno la Mungu. Soma neno la Mungu kila siku ukipata nafasi. Zaburi ya 119 mstari wa 11 inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, ili nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo soma neno la Mungu, jaza neno la Mungu katika akili na mawazo yako, ili usiweze kutenda dhambi. Maana unajua, kwa kadri tunavyolisoma na kulitafakari neno la Mungu, ndivyo tunavyokuwa imara zaidi, na hatuwezi tukahangaishwa na kubabaishwa na mienendo ya dunia hii. Lakini la pili, omba kila siku. Fanya maombi bila kukata tamaa. Kila muda kila siku unapopata wakati, unapopata dakika 1, 2, nusu saa, masaa 2, 3, tumia muda wako vizuri na Mungu katika maombi. Lakini tafuta marafiki watakao kujenga. Jambo la 3, tembea na watu wanaokutia moyo kumfuata Kristo, sio wale ambao wanakupeleka katika shimo na giza la uovu. Lakini pia mkabidhi Kristo moyo wako. Mkabidhi Kristo
moyo wako. Naye Ezekieli 36 mstari wa 26 anatuambia, nami nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Mabadiliko ya kweli huanza pale Yesu anapotawala maisha yetu. Na mwisho ninakukumbusha neno hili. Matokeo ya moyo unaolindwa unakuwa hivi: moyo unakuwa na amani hata katikati ya majaribu, kama moyo wako unaulinda. Lakini pia unafanya maamuzi ya hekima, unaepuka dhambi nyingi kabla hazijatokea, unakuwa na ushuhuda mzuri kwa wengine, mahusiano yako na Mungu pia yanazidi kukua. Na ninapohitimisha sasa, katika dunia hii inatufundisha kulinda fedha. Wengi tunajua inatufundisha kulinda kazi zetu, inatufundisha kulinda mali, lakini Mungu anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Chemichemi ya maji ikibaki safi, maji yatakuwa safi. Vivyo hivyo, ukibaki chini ya uongozi wa Kristo, unapaswa kujua ya kwamba maisha yote yatakuwa na mibaraka, maisha yatakuwa safi bila mawaa. Utakuwa ni mtu ambaye unapendwa katika jamii, na Mungu atajivunia kuwa na wewe katika dunia hii. Swali unalopaswa kujiuliza: je, kuna chuki moyoni? Je, kuna kiburi? Je, kuna tamaa, wivu, dhambi iliyofichika? Leo Yesu anakuita tumkabidhi mioyo yetu ili autakase, aitakase na yawe ni makao yake. Ndugu yangu, nina wito kwa ajili yako jioni ya leo. Leo Mungu anatualika tumfungulie moyo, mfungulie moyo wako. Unapaswa kuomba kama Daudi alivyoomba katika kitabu cha Zaburi ya 51 mstari wa 10. Ya kwamba Mungu, niombie moyo safi, ufanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Na Kristo utakuwa chanzo cha uzima, amani, ushuhuda mpaka Yesu atakaporudi. Ninakualika siku ya leo, amua kulinda moyo wako. Shetani ana mpango mbaya na maisha yako, na anahitaji kukuharibu, na anahitaji kuyaharibu maisha yako. Basi Mungu ayabariki, na Mungu ayabariki maneno yake kupitia jina lake Yesu Kristo. Amina. Na linapofungwa somo hili, basi usisahau kufollow, kusubscribe, kulike na kucomment katika channel hii kwa ajili ya kupata updates zingine na kazi zingine ambazo